Halo guys, kita kedatangan HP baru lagi, S20 Plus warna biru, garansi Sein. Jadi kita unboxing. Ini penampakannya, birunya, ada bling-blingnya. Kelengkapannya apa aja? Stiker ini, pola charger, kosong, kabel charger tipe C, earphone AKG, mari kita nyalakan. Kita setting dulu. Dia sudah refresh rate ya, 120 Hz. Cuma di resolusi Full HD Plus. Spesifikasi layar 6,7 in, kuning Gorilla Glass 6 depan belakang, dengan layar 120 Hz, refresh rate, memori 128 GB, RAM 8 GB, kamera belakang 68, telefoto 12 megapiksel wide,
12 megapiksel ultrawide, kamera depan 10 megapiksel dengan strip speaker atas bawah, fingerprint under display, layarnya sudah dynamic AMOLED, cerah banget guys. Kita tes kamera saja langsung. Kita coba dengan stick ini.